बुधवार के दिन जामुड़िया थाना अंतर्गत 19 नंबर नेशनल हाईवे सड़क बोगड़ा चट्टी के पास बड़ी दुर्घटना होते होते टली। दुर्घटना बाइक और 4 व्हीलर गाड़ी में घटी। दोनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सवारी को चोटें लगी है, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। इस घटना के कारण तकरीबन 30 मिनट 19 नंबर नेशनल हाईवे सड़क जाम रही। दुर्घटना के विरोध में गांव वालों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। गांव वालों ने आरोप लगाया कि ये जनबहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर गाड़ियां अधिक तेज गति से चलती है। प्रशासन को कई बार बोलने से भी कुछ फायदा नहीं होता है, इसलिए आज हम लोगों ने ये सड़क जाम की है। बाद में पुलिस ने आकर उन्हें समझा बुझाकर जाम को हटवाया। फिलहाल चिकित्सा के लिए घायलों को अस्पताल भेजा गया है और पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। कल से कुल्टी सेल राइट्स फैक्ट्री में 83 ठेका मजदूरों ने फैक्ट्री का गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें पिछले 1 महीने से भुगतान नहीं मिल रहा है। खासकर पूजा के दौरान भी उनको पैसा नहीं मिला। कंपनी के बार बार टेंडर बदलने से उनका काम मुश्किल हो रहा है। हर 2 से 3 महीने में उनका काम बदल रहा है। नतीजतन पीएफ, ईएसआई समेत अन्य लाभों से भी वंचित है। आरोप है कि उन्हें न्यूनतम हाजिरी भी नहीं मिल रही है। इस स्थिति में निजात पाने के लिए उन्होंने कल से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। साथ ही गुरुवार सुबह से उन्होंने फैक्ट्री का गेट बंद कर दिया और प्रबंधन को फैक्ट्री में घुसने नहीं दिया। उसी समय एक गैस की गाड़ी फैक्ट्री में प्रवेश करने जा रही थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। मजदूरों का दावा है कि वो अगले शनिवार तक फैक्ट्री के गेट पर धरना देंगे, फिर कारखाना प्रबंधन से बात करेंगे। ऐसे में सेल राइट्स फैक्ट्री के जीएम सुशांत भट्टाचार्य इस सुबह फैक्ट्री के गेट पर आए और प्रदर्शन करे कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की। बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि पिछले काम का टेंडर अक्टूबर में खत्म हो गया था। बाद की स्थिति में रेलवे का ऑर्डर मिलने के बाद नए कार्य अनुमान के अनुसार टेंडर बुलाए गए थे, जहां 2 पार्टियों ने 40% अधिक दर दिया था, क्योंकि मजदूरों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि कंपनी के मूल टेंडर रेट से 5,000 रुपये अधिक भुगतान करने की बात कही है, लेकिन ठेकेदार और श्रमिक सहमत नहीं है, जबकि श्रमिकों की हाजिरी न्यूनतम से 1.5 गुना से भी अधिक है। वही श्रमिकों का पीएफ, ईएसआई सुनिश्चित किया जा रहा है। ऐसे में दूसरे वीडर को भी बुलाया गया है। कर्मचारियों से बातचीत कर मामला सुलझाया जाए। আমি সন্তোষ মাহাতো, আমি কুল্টি রাইটসে কাজ করি। আমাদের এইটুকু বক্তব্য আছে যে আমরা ঠিকমতো এখানে কাজ পাই না, আমরা ঠিকমতো এখানে হাজিরা পাই না, আমরা ঠিকমতো পিএফ, ইএসআই, সেফটি আমরা কিছুই পাই না। আমাদের ওপরে প্রেসারাইজ করা হয় কোম্পানির দিক দিয়ে, ঠিকাদার দিক দিয়ে, যে তোমাদের কম হাজিরিতে কাজ করতে হবে, কাজ করো নাহলে তোমাদেরকে ঘাড়ে হাত ধরে কারখানা গেট থেকে বাইরে করে দেবো। আমাদের ধমকি দেওয়া হয়, সেটা ঠিকাদারও করে, সেটা কোম্পানিও করে আমাদের কাছে। আমাদের 2 মাসে 3 মাসের পর আমাদের টেন্ডার চেঞ্জ করা হয়, যার মধ্যে আমরা ঠিক মতো না পিএফ, ইএসআই কিছু আমাদের জমা হয় না, ফেসিলিটি, সুপার ফেসিলিটি, মেডিকেল ফেসিলিটি আমরা কিছুই পাই না। কারো কিছু অ্যাক্সিডেন্ট হলে সেটাও টাকা আমরা পিএফ, ইএসআই থেকে আমরা পেতে পারি না। আমাদের এইটুকু বক্তব্য আছে। আমাদের আপনারা কতদিন ধরে কাজে বসে আছেন? আমরা কাজে 1 মাস থেকে বসে আছি। এই কাজের নিয়ে আমরা কোম্পানি থেকে কতবার ডিসকাশন করলাম, কাজ চালু হবে এই বলে আমাদেরকে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। যেটা আমরা এই যে ছেলেগুলো আজকের এখানে আন্দোলন করছে, এদের যে যারা কন্ট্রাক্টর স্টাফ, এরা যে কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে কাজ করছিল, সেই কন্ট্রাক্টরের কাজটা, যেটুকু কাজ দেওয়া হয়েছিল, সেই কাজটা আমার লাস্ট অক্টোবরে শেষ হয়ে গেছে। কিছু কাজ স্পিল ওভার হয়ে নভেম্বরে এসছে। এবার আমরা সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে, সেই শেডকে কাজে লাগানোর জন্যে, আমরা ওয়াগান তৈরি করার জন্যে আমরা একটা টেন্ডার করেছিলাম, যাতে টেন্ডারে আমাদের যে এস্টিমেটেড রেট, কোনো একটা কাজ করার আগে কত খরচা হতে পারে তার একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকে, যে এত টাকা খরচা হতে পারে সেই কাজের জন্য। সেই কাজটা আমরা সেটা ইন্টারনাল এস্টিমেট করে আমরা টেন্ডার করেছিলাম। তাতে যে 2জন কোম্পানি পার্টিসিপেট করেছিল, তাদের রেট তার থেকে 40% হায়ার দ্যান দ্য এস্টিমেটেড রেট। তাহলে আমার ন্যাচারালি আমার অ্যাজ এ গভর্নমেন্টের কোম্পানি হিসাবে আমার কর্তব্য সেটা, যে সেই রেট। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज के शिशु बागान मोड़ इलाके में बुधवार की शाम हुए एक सड़क हादसे में देवाशीष साव नामक तकरीबन 21 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि देवाशीष एक बाइक पर पीछे बैठकर जा रहा था।
तब अचानक एक बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गिर गए और बस ने देवाशीष को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही घटनास्थल पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देवाशीष साव महावीर कोलियारी इलाके का रहने वाला था और वो बाइक सवार पर किसी के साथ पीछे बैठकर पंजाबी मोड़ से रानीगंज बाजार की तरफ आ रहा था। बताया जा रहा है कि देवाशीष साव महावरी कोलियारी इलाके का रहने वाला था और वो बाइक सवार किसी के साथ पीछे बैठकर पंजाबी मोड़ से रानीगंज बाजार की तरफ आ रहा था। उसी दौरान ये हादसा हुआ था। ये बाइक किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर देवाशीष के शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। इस घटना के पश्चात लगभग 1 घंटा रास्ता जाम रही। पूरा स्पीड में बाइक से गया था, ठीक है। अब बाइक वाला टक्कर मारा है बस वाला को। ये बाइक में था क्या? बाइक में था। पीछे बैठा हुआ था? पीछे बैठा हुआ था। अच्छा। चला रहा था, पीछे कुछ भी होगा। बस वाला को टक्कर मारा है, बस वाला क्या दबा के निकल गया। अब बस वाला पता नहीं कहाँ गया, बाइक भी इसका नहीं मिल रहा। एक मोबाइल मिला था। जिसके भैया जिसके साथ ये सवार था मैंने बैठा हुआ था, वो चल गया बाइक वाला? वो ना स्पोर्ट में नहीं थे, स्पोर्ट में नहीं थे। स्पोर्ट आने के बाद में आया है। ये कौन सा जगह है रानीगंज का? सिसोवान पड़ता है। सिसोवान रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। बंद घर से एक सड़ा गला डेड बॉडी पाया गया। पुलिस ने दुर्गापुर के फरीदपुर इलाके के नमो बावरी मोहल्ले के एक घर से एक व्यक्ति का क्षत शव बरामद किया। मृतक का नाम छोटन दुबे 25 वर्षीय बिहार के हैं। बताया जाता है कि वो दुर्गापुर के गांधी मोड़ के पास एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज का रिश्तेदार है। छोटन फरीदपुर इलाके के नमो बावरी पाड़ा में किराए के मकान में रहता था। आज सुबह इलाके के लोगों ने बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने बंद घर का दरवाजा तोड़कर इस शख्स का शव बरामद किया। एसीपी कांकसो सुमन कुमार जायसवाल मौके पर आई, घटना की जांच में जुट गई है। 4 सदस्यों की फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। বাড়ির মালিক সে ফোন করে যে আমাদের এখানে একটা গন্ধ উঠছে, তো একবার কি হয়েছে একবার দেখে যেতে। তো আমি এসে দেখি যে হ্যাঁ গন্ধ বেরোচ্ছে। রীতিমতো আমরা যেটা দরকার আমরা পুলিশকে খবর দিই, আমাদের এখানে যারা ফরিদপুর ফাঁড়ি আসে এবং এসে দেখে, তারা ঘর ভেঙে যখন দেখে একটি দেহ পড়ে আছে, টাকা দিয়ে একদম পুরো কভারে একটি দেহ পড়ে আছে। কি ভাড়া ছিল? হ্যাঁ, এরা ভাড়া থাকে বলতে যে মালিক বললো যে এখানে যারা হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আমাদের যে আছে ওই পেশেন্ট পার্টি তারা এখানে ভাড়া ছিল। বিগত এখনো পর্যন্ত কি জানা গেল? গত পরশুদিন এখানে হেলথ ওয়ার্ড থেকে এসেছিলো, ওখান থেকে এখানে ভাড়া নিয়েছে, সন্ধ্যে 6টার সময় এসেছিল। যা আমরা বাড়িওয়ালা কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারছি, ও নিয়ে ব্যাগটা রেখে দিয়ে চলে গিয়েছিল। বললো যে আমার ওটি আছে, অপারেশন। তারপর চলে গেছে, বন্ধ করে চলে গেছে। তারপর রাত্রে এনে ঘুমিয়ে পড়েছেন। রাত্রে কখন এসছে, ও কখন এসে রাত্রে ঘুমিয়েছে বুঝতে পারিনি। কাল সকাল থেকে দরজা বন্ধ ছিল, বাইরে তালা বন্ধ ছিল, ওদের কোনো নজরে আসেনি। আজ সকালে বন্ধ পেয়ে দুর্গন্ধ পেয়েছে। দুর্গন্ধ পাওয়ার পরে ওটা পুলিশকে জানিয়েছে, পুলিশ এসে জিনিসটা দেখছে। এটা নিয়ে আমরা ওখানে RFSLকেও ডেকেছি, তারাও আমরা দেখছি এতে কোনো ফাউল প্লে আছে কি না। ঠিক আছে, তদন্ত চলছে। তারপর জিনিসটা পরিষ্কার হওয়ার পর কী কারণে ডেটটা হয়েছে আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। স্যার, কোনো আঘাতের চিহ্ন করতে বোঝা যাচ্ছে না, চুপগুলো বেরিয়ে এসেছে তো। যেহেতু আমাদের সন্দেহ এই জন্য হচ্ছে, যেহেতু তালাটা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল, তাই জন্য আমরা ফরেন্সিককে ডেকেছি, তারাও এসেছে আমাদেরকে সাহায্য। স্যার, সেকেন্ড ম্যান কেউ ছিল না, উনি কি একা ছিলেন? সেটা তো ওরা কি বলতে পারছে না, এটা আমরা CCTV ফুটেজগুলো আমরা দেখি।
দেখে তারপর এগুলো বলো। ট্রিটমেন্ট কার্ড চলছে তো স্যার, ওনার নাম ওটাও দেখা হচ্ছে এখনো হেলথ ওয়ার্কারটা বার করা যায়নি, যে ওরা পেশেন্ট ছিল সেটা দেখছি, আমরা দেখে নেবো। স্যার হেলথ ওয়ার্ল্ডের কি সিসিটিভি ফুটেজ আপনারা দেখবেন? বললাম তো, সেটা আমরা সব কিছু দেখব, সব অ্যাঙ্গেলগুলো ফুটিয়ে ফুটিয়ে দেখা। বলছি স্যার এনার হোয়ার অ্যাবাউট তিনি যে আদৌ ট্রিটমেন্ট করাতে এসেছিলেন কিনা সেটাও তো একটা পার্ট অফ সেটাও ইনভেস্টিগেশন। সেটাও দেখা হবে যে কোন পেশেন্ট হসপিটাল ভর্তি আছে, তার কি ওটি ছিল, উনি ওটি বলে ঘর নিয়েছে, কি ওটি ছিল সেটা আমরা ফুটি সব অ্যাঙ্গেলগুলোই বলছি স্যার প্রাইমারি সাসপেনশনে জানা গেল যে কজ অফ ডেথ কি হতে পারে কোনো? না যতক্ষণ না পোস্টমর্টম হচ্ছে ততক্ষণ তো আমরা কি বলতে পারবো। বডি কি আপনারা এখানে পোস্টমর্টমে পাঠাবেন? হ্যাঁ এখনই চলে আসানসোলে নিয়ে যাবে। ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার পোস্টমর্টমও জানা যাবে, তারপর আমার যেটুকুনি ফাইন্ডিং সেটা আমি আমাদের হায়ার অথরিটিকে জানিয়ে দেবো। স্যার রহস্যের কিছু আছে? আমি জানিয়ে দেবো, এগুলো সবই জানিয়ে দেবো। তদন্তের সাথে এগুলো এখন কিছু বলা তো সম্ভব না, আমি আমার হায়ার অথরিটিকে জানিয়ে দেবো। স্যার ইউর নেম প্লিজ। তন্ময় মুখার্জি, সায়েন্টিফিক অফিসার। থ্যাংক ইউ স্যার। কি খবর আছে আমাদের? আমি শুনলাম, আমাকে ফোন করেছিল যে ফরিদপুরে একটা দুর্গন্ধ বডি পাওয়া গেছে। গৌতম সাহা নামে ব্যক্তি ওর বাড়িতে ভাড়া থাকতেন উনি, এবং ওই ভদ্রলোক যিনি বাড়ির মালিক তিনি সকালবেলায় দুর্গন্ধ পান, এবং দুর্গন্ধ পেয়ে তিনি আমাদের দলের কর্মীদের খবর দেয় সঙ্গে সঙ্গে, এবং দলের কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে ইনফর্ম করে এবং পুলিশ এসে বডিটা উদ্ধার করেছে। মানে কি মনে হচ্ছে? এখন পুলিশ তদন্ত করুক, দেখুক। বাড়ির দিকে তালা মারা ছিল, পুলিশ তালা খুলে বার করেছে, এবার তদন্ত সব একটা যেতে আসবে সেটা। অবৈধভাবে বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয় এলাকাবাসী বলছে। দেখুন, অবৈধভাবে পুলিশ বারবার ইনফরমেশন করেছে। আমরা दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। उत्तराखंड में सुरंग ढहने के मामले में वहां फंसे 41 लोगों में से 3 पश्चिम बंगाल के हैं। उनमें से कुछ बिहार के तूफानगंज ब्लॉक के बलरामपुर इलाके के निवासी मानिक तालुकदार हैं। मानिक सुरंग में फंसा हुआ है, इसे लेकर परिवार में सभी लोग चिंतित हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि शायद मानिक वापस आ जाएंगे। परिवार की ओर से मानिक तालुकदार के भाई बंकिम तालुकदार ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कहीं। বললাম আপনার ভাই তো ওখানে আটকে পড়ে আছে, এখন পর্যন্ত কি আপডেট রয়েছে? মানে ওখানে যোগাযোগ হয়েছে কারোর সাথে কি? যোগাযোগের মধ্যে আমার ছেলে গেছে, তো ছেলের কাছে একটু ফোন করা হলো, পরে বললো যে এরকম মেশিনটা নাকি খারাপ হয়েছে, ওটা আবার ঠিক করবে, ঠিক করার পরে একটু টাইম লাগবে, যে হয়তো 12টা 1টা দিকে দিতে পারে। 12টা 1টার দিকে কি একবারে সবাইকে রেস্কিউ করে আনা সম্ভব হবে? এটা ওখানে কি জানিয়েছে? মানে ওই রকম বললো আর কি, যে টাইম লাগবে, আচ্ছা, মেশিনটা কাজ হয়েছে। কতটা আশা নিয়ে আছেন যে আসার ইয়েটা আসি এখন মোটামুটি, এতদিন তো ওই পাইছিলাম না, এখন মোটামুটি একটু আসার আলো দেখতে পারি, তাও তো না আসা পর্যন্ত তো আর কোনো ওই পাইতেছি। আপনার নাম? আমার নাম বঙ্কিম তালুকদার। কি মনে হচ্ছে আজকে কি রেস্কিউ হবে পুরোপুরিভাবে? হ্যাঁ আজকে ওখানে কথা বলে জানা গেল 1টা 2টার মধ্যে দুপুরের থেকে হয়ে যাবে বলে। এর মধ্যে কি যোগাযোগ হয়েছে বাবার সাথে? যোগাযোগ তো ওখান থেকে বার হবে, তারপরে যোগাযোগ করা আসবে। তার আগে মানে এই কয়েকদিনের মধ্যে, বেশ কয়েকদিনের মধ্যে? না, ওখানে অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে, যারা ওখানে কাজ করছে আর কি, কথাবার্তা হচ্ছে। বাড়ির পরিস্থিতি কেমন? পরিস্থিতি মানসিক চাপে এসে সবাই। আজকে তাহলে মানে পুরোপুরি মানে আশ্বাস আছে দিয়েছে যে আজকে ছেড়ে মানে রেস্কিউ করবে আর কি? হ্যাঁ ওরকমই তো বললো যে দুপুর 2টো নাগাদ হয়ে যাবে। আপনার নাম? মনিত। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। मालदा के बामनगुला ब्लॉक के मालडांगा इलाके में एक मरीज को खाट पर ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वो स्मृति अभी भी जल रही है। पूरे राज्य में घटना के विरोध में कड़ी निंदा की गई। सड़क खराब होने के कारण एम्बुलेंस या टोटो गांव में प्रवेश नहीं करती थी, जिसके चलते परिवार वालों द्वारा मामुनी राय की नाम की मरीज को पैदल लेकर जाते हुए उसकी मौत हो गई। लेकिन उसी जिले में उलट तस्वीर नजर आई। सड़क चमक रहा है। सड़क के दोनों ओर की सफेद बॉर्डर लाइन लगभग चमक रही है। उस सड़क पर ढलाई का कार्य किया जा रहा है। चमचमाते सड़क के ऊपर पीच के ढलाई से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। घटना मालदा के मोथाबाड़ी की है।
ये मंत्री सवीना यास्मीन का विधानसभा क्षेत्र है। मामला सामने आते ही राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। स्थानीय निवासी व टोटो चालकों के अनुसार मोथावड़ी से लक्ष्मीपुर तक ये सड़क अच्छी थी, उसे और बेहतर कर रहा है। রাস্তাটার প্রয়োজন ছিল, কারণ এই রাস্তা তো বহুত উত্তর লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের পয়নপুর 1, পয়নপুর 2, হামিদপুর, রায়নগর টোটাল 4-5টা জিপি মোটামুটি এটা দিয়ে চলাফেরা করে। বর্তমানে 3-4 মাস থেকে এই রাস্তাটা বেহাল হয়ে পড়েছিল। এই রাস্তার কাজ হওয়াতে এই 4-5টা জিপি অনেক উপকৃত হবে। আমার নাম সেনাউল হক, উত্তর লক্ষ্মীপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট। এটাকে কিভাবে দেখবেন? দেখুন, কোথায় রাস্তা হচ্ছে সেই ব্যাপারগুলো ভিডিও সেই কনসার্ন ব্লকের ভিডিওরা দেখাশোনা করেন। সেই ভিডিও সাহেবরা নিশ্চয়ই সেখানে মনে করেছে যে সেখানে রাস্তা করা প্রয়োজন বলে সেখানে সেই রাস্তা নির্মিত হচ্ছে। দেখি রাজনৈতিক ফায়দা লুটের জন্যই কি হচ্ছে? এখানে রাজনীতির কোনো ফায়দার ব্যাপার নেই, কারণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আমরা আপনাদেরকে বলেছিলাম যে শুধু সময়ের অপেক্ষা দেখতে থাকুন। খুব একটা প্রয়োজন ছিল কি? রাস্তাটা কেমন ছিল? আমাকে বলছে হ্যাঁ, প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল। দেখলাম অনেক জায়গাতে ভালো হয়ে আছে, তার উপরে ঢালাই করা হচ্ছে। যে সরকার পশ্চিমবঙ্গে চলছে, এরা জনকল্যাণের জন্য এই সরকার নয়, এরা ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, লুটে পুটে খাওয়ার জন্যই এই যে শাসক দল আছে, শাসক দলের নেতা মন্ত্রীরা আছে, একাধিকবার দেখা গেছে বা যে কোনো তদন্ততে দেখা যাচ্ছে যে বিগত। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारने की घटना की जांच सीआईडी की 3 सदस्यीय टीम अलग से कर रही है। 2 दिन पहले पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट थाना क्षेत्र के जिनादा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर समीर पांड्या नामक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले भी 3 बार समीर के साथ 2 बार दुकान में और 1 बार घर के सामने सड़क पर मारपीट की गई थी। हालांकि इस बार अपराधियों के हमले में उनकी मौत हो गई। मृतक समीर पांड्या की पत्नी ने इस बारे में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि करीब 25 लाख रुपए नकद और सोना लूट लिया गया है। उस शिकायत के आधार पर कोलाघाट थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आज दोपहर तक सीआईडी की टीम मौके पर पहुंची। पता चला है कि ये ग्रुप सबसे पहले कोलाघाट पुलिस स्टेशन आया, जहां उन्होंने सोना कारोबारी को गोली मार दी। वहां जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये ग्रुप मृत समीर को पढ़ने के बाद सोने की दुकान पर गया और फिर सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद वापस लौट आया। हालांकि सीआईडी टीम इस जांच के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। गौरतलब है कि जिस होटल में समीर पांड्या को गोली मारी गई, वहां होटल का सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस का कोई जानकारी नहीं मिल पाया। हालांकि परिवार वालों का मानना है कि इस घटना के पीछे कोई निजी दुश्मनी है। मालूम हो कि समीर बाबू पहले बाहर सोना का काम करते थे। 25 साल से उस इलाके में दुकान है, कारोबार भी खूब फूल फल रहा है, इसीलिए घर वाले सोचते हैं कि ये दुश्मनी है। गौरतलब है कि परिवार में उस गम का साया आज भी वैसा ही है। पत्नी के अलावा समीर बाबू का एक बेटा और एक बेटी है। बेटी 5वीं कक्षा की छात्रा है, कल से उसकी अंतिम परीक्षा है। हताश होकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। वो बार बार अपने पिता के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके पिता होते तो वो उन्हें परीक्षा दिलाने ले जाते। वो कमी आज बहुत याद आती है। हालांकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस जगह पर ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती हैं। रात में वहां पुलिस के पहरे में कई बार आवेदन देकर पुलिस को सूचित किया गया है। परिजनों ने इस घटना की दोषियों पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई। पूरा गाँव गुस्से से उबल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। सुबह सुबह एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के 2 इंजनों ने कड़ी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि कर्मचारियों का दावा है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना नदिया के शांतिपुर शहर के वार्ड नंबर 1 पावर हाउस से सटे विवादी नगर इलाके की है। मालूम हो कि प्लास्टिक फैक्ट्री के काम करने वाले मजदूरों ने रात में फैक्ट्री के गोदाम में ताला लगा दिया था और सुबह उन्हें खबर मिली है कि गोदाम समेत फैक्ट्री में आग लग गई है। हालांकि आग बहुत अधिक फैल गई, लेकिन पूरी फैक्ट्री सहित एक गोदाम जलकर खाक हो गया और कई जीवित पेड़ भी पूरी तरह जल गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि जिस तरह से आग फैले उससे आसपास के घरों में भी आग लगने की आशंका थी, लेकिन भयानक आग को देखकर स्थानीय लोग एक तरह से दहशत में थे। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। काम करने वाले कर्मचारियों का दावा है कि 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन ये भयानक आग कैसे लगी? काम करने वाले कर्मचारियों का दावा है कि 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन ये भयानक आग कैसे लगी, इसका पता अग्निशमन अधिकारियों से लेकर फैक्ट्री के काम करने वाले कर्मचारियों तक को नहीं है। वही शांतिपुर थाने की पुलिस पूरी घटना की जाँच कर रही है। আপনার কি পাশেই বাড়ি?
হয়েছে। মানে আগুন কিরমভাবে দেখেছিলেন? অনেক উঁচুতে উঠেছে, সেই কারণে ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে, তারার মতন ফুলকিগুলো এরকম আগুনের গোলা পড়ছে। কতটা জায়গা ছড়িয়ে গেছিল আগুন? প্রচুর বাবা, প্রচুর প্রচুর, সে কতটা বলবো। ওই দেখো সুপুরি গেছে, ওই দেখো। কি আতঙ্কে ছিলেন তখন? হ্যাঁ, আতঙ্কে ছিলেন তখন? আমরা সবাই এখানে সবাই। কখন লেগেছে আগুনটা? রাতের বেলা কোথায় ছিলে তোমরা? রাতে বাড়িতে ছিলাম। আর কখন খবর পেয়েছো? খবর পেয়ে এখানে এসেছি। কটার সময় খবর পেয়েছো? 4টার দিকে। এসে কি দেখলে? এসে দেখলাম এখানে আগুন জ্বলছে দাদা করে। তখন কি পরিস্থিতি ছিল? তখন খুবই খারাপ পরিস্থিতি ছিল। পুরো গোডাউনটা কি আগুন ধরে গেছিল? পুরোটা। কি ছিল এখানে? এখানে ছিল অনেক রকম মাল ছিল। যেমন প্লাস্টিক কাটিং বানিং এসব। মানে এখানে মূলত কি হতো? স্যার এই যে আগুনটা লেগেছে কিভাবে লাগতে পারে? আগুনটা অ্যাকচুয়ালি 3:59 নাগাদ আমি একটা ফোন পাই থানা থেকে। থানা বসে ফোন করেছিল যে পাওয়ার হাউসের পাশে একটা আগুন লেগেছে, ওখানে গাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করবো। আমরা সেই মতো ওই দিনে মিনিট আমরা ওখান থেকে গাড়ি আমরা নিয়ে এখানে আসি। এসে দেখি এই স্ট্যাকের পিছন সাইডে পুরো ফ্লেম, বিশাল ফ্লেম ছিল। তা আমরা সেখানে আমার জেট লাগিয়ে করে আমরা ফায়ার অ্যারেস্ট করি। তারপর আবার জল আনাই, আবার আরেকটা গাড়ি কৃষ্ণকোতে আনিয়েছিলাম, বাউজার গাড়ি, বড় গাড়ি, সেই জল দিয়ে আমরা। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। 3 बदमाशों ने खुद को मालदा पुलिस बताकर एक महिला से सोने के गहने लूट लिए। ये सनसनीखेज घटना गुरुवार सुबह करीब 9 बजे मालदा शहर के कुट्टी तोला इलाके में घटी। इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय पुलिस सूत्र के अनुसार महिला का नाम गायत्री सरकार है, उम्र लगभग 60 वर्षीय है और वो मालदा शहर के महिष्मती इलाके में रहती है। आज सुबह महिला मालदा शहर के कालीतला इलाके से टोटो लेकर महिष्मती इलाके में स्थित अपने घर जा रही थी। उसी समय 2 युवक मोटरसाइकिल से कुट्टी टला इलाके में आए और टोटो को रोककर महिला से अपनी पुलिस पहचान दिखाकर सुरक्षा के नाम पर हाथ और गले से सोने के गहने उतारने को कहा। सुरक्षा के लिए महिला तुरंत सब कुछ खोल देती है। बाद में दोनों युवकों में एक और युवक शामिल हो गया। आरोप है कि तीनों युवकों को सारी बातें सुनने के बाद महिला ने अपने गहने उतारकर उन्हें सौंप दिए। गहने लेकर युवक वहां से भाग गए। कुट्टीटला इलाके में हुई इस घटना से आसपास सनसनी फैल गई। सूचना पाकर इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस मौके पर आई। मालदा शहर में न सिर्फ इस तरह की घटना पहले कई बार हो चुकी है। आपको बता दें कि मालदा शहर में ऐसी घटना कई बार हो चुकी है। আসছিলাম রুগীর এনেছিলাম, টোটো ধরলাম, টোটো ধরে আমি এইখান দিয়ে কালীতলা হয়ে এইখানে ঠিক এইখানটায় এসে ধরলো। আর কোনো প্যাসেঞ্জার ছিল না, কেউ ছিল না, আমি একা ছিলাম। কি চিন্তা হয়েছে? সব গলার হার, লাস্টে কানের দুলটাও টানতে গিয়ে আমি খুলবো না, জোর করে করে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। বলছি যে আপনার কাছ থেকে কি নিয়েছে? আপনার কাছ থেকে কি নিয়েছে? আমার কাছ থেকে চুড়ি, একটা মালা, গলার হার। আপনি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন? এইখানেই হয়েছে। কি বলছে? বলছি আপনার মা কোথায় যাচ্ছিল? আপনার মার সাথে কি ঘটনা ঘটেছে? আমার মা গায়ত্রী সরকার, মা ব্রহ্মাকুমারীতে যায় বালুচরে। সেখান বালুচর থেকে মহেশপাটি আমাদের বাড়ি, এনসিসি অফিস, কাস্টমস অফিসের অপোজিটে এই টুটা যায়, টোটো করে যায়। তো আজকেও এরকম প্রতিদিনের মতো আজকেও এরকমভাবে ফিরছিল। আমি খবর পেয়ে যখন আসলাম তখন দেখলাম যে এইখানে একদম ওপেন রাস্তা এবং 9:15 থেকে 9:30 টাইমের ভেতরে 4 জন লোক মোটরসাইকেলে করে এসে, সেটা সিসিটিভি ফুটেজে আমরা কম বেশি দেখে মোটামুটি দেখলাম। আরও কিছু সিসিটিভি ফুটেজ কালেক্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাতে এইটুকুটা বুঝলাম যে 4 জন লোক মোটরসাইকেল করে সাইকেলে এসে এবং পুলিশের মতো চেহারা তাদের এবং লম্বা চওড়া চেহারা, তারা এসে মাকে ধমকি দিয়ে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा श्याम परिवार सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री श्याम जन्मोत्सव पर भव्य रूप से निशान शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि बांकुड़ा शहर के स्टेशन मोड़ प्रांगण से शुरू होकर नूतनगंज राजतला मोड़, रानीगंज मोड़ होते हुए शहर की परिक्रमा के बाद व्यापारी हाट स्थित श्री श्याम मंदिर पर पहुंची। निशानी शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रत्येक के हाथ पर निशान रहने के तहत आकर्षक का केंद्र बना रहा। गाने बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजकों के मुताबिक 2 दिन व्यापी श्री श्याम जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। व्यापारीहट स्थित श्याम मंदिर में बाबा का भव्य दरबार लगाया गया है।
अलौकिक श्रृंगार की गई है एवं अखंड ज्योत की भी व्यवस्था की गई है। 2 दिनों तक भजन कीर्तन का आयोजन चलता रहेगा। कोलकाता से प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजन की प्रस्तुति रहेगी। व्यापार रहित इलाके में विद्युत सजावट की गई है। निशान शोभा यात्रा के उपरांत मंदिर में श्री गणेश पूजन किया गया। श्री श्याम जन्मोत्सव के चलते इलाके में रौनक बनी हुई है। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दूर दराज से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज कार्तिक मासेर एकादशी আমাদের শ্যামবাবার জন্মোৎসব আজকে সেটাই পালন করা হচ্ছে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও এখানে সবাই সমস্ত যত সংস্থা আছে বাঁকুড়ার সমস্ত সমাজের সব বর্গের লোক এটাতে পার্টিসিপেট করছেন এবং আমাদের নিশান যাত্রা যেটা এখন বেরোলো স্টেশন মোড় থেকে আসছে নিশান যাত্রা এবং বাবার এখানে এসে ওইটার চড়ানো হবে এবং এই নিশান আবার খাটু যাবে, খাটু শ্যামবাবার ওখানে যাবে এবং আগামীকাল আজ থেকে জোত শুরু হবে এবং রাত্রেবেলা কেক কাটা হবে বাবার জন্মোৎসব উপলক্ষে এবং ভজন কীর্তন। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज।